तू मेरा है जुनून, तू मेरी है दुआ, तू इश्क मेरा, तू इश्क मेरा, तू इश्क मेरा। Hello. Hi. Good morning. It's good afternoon. Whatever. अच्छा ये बताओ यूनिवर्सिटी में हो? हाँ क्यों? I am getting bored. सोच रही थी कोई प्लान बना लें. बल्कि एक बहुत अच्छा प्लान है. तुम ये बताओ यूनिवर्सिटी से कब फ्री हो रहे हो? यार यूनिवर्सिटी से मैं 4 बजे तक फ्री हो जाऊंगा. मेरे पेपर्स हो रहे हैं अंदर. Come on Harib. You're not in school. यूनिवर्सिटी में हो तुम. और वैसे भी पेपर से पहले रिलैक्सेशन की भी ज़रूरत होती है. हाँ एक काम करो यूनिवर्सिटी से वापसी पे तो मुझे पिक कर लेना. हम साथ डैड की साइट पे विजिट करेंगे. हाँ प्लीज़ अंबर, मैं पहले फ्री तो हो जाऊँ, फिर बाद में काम ही करना है. अभी से क्यों? हम काम से नहीं जा रहे हैं. एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए. बस वही दिखाने ले जा रही हूँ. सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? अगर बता दूंगी तो फिर सरप्राइज कैसा? बस तुम यूनिवर्सिटी से वापसी में मुझे पिक कर रहे हो एंड दैट्स इट. बट प्लीज. मुझे कुछ नहीं पता हारिब. यू आर कमिंग एंड दैट्स इट. वरना मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी. आई विल बी वेटिंग फॉर यू देन. अच्छा ठीक है, यूनिवर्सिटी से वापसी कर आता हूँ, लेकिन मुझे शाम को जल्दी घर जाना होगा. साइट से सीधा घर. नो अदर प्लान्स. ओके? ओके डन. सी यू देन. बाय. बाय. हारिब, आप ना मुझे आज घर ड्रॉप कर दें. मेरा बुटीक पे जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा. क्यों? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसी नींद सी आ रही है, सुस्ती भी हो रही है, काम करने का दिल नहीं कर रहा. वाकई ये तुम कह रही हो? जी मैं कह रही हूँ. चलो अच्छा है, तुम्हें रेस्ट का मौका मिल जाएगा. और वैसे भी काम करना तुम्हारी कोई मजबूरी तो नहीं है. तुम मेरी जिम्मेदारी हो ईमान. तुम्हें काम छोड़ देना चाहिए. जानती हूँ मैं आपकी जिम्मेदारी, लेकिन आपको पता है ना कि मुझे काम करना पसंद है. और वैसे भी जिंदगी सिर्फ सोने जागने खाने पीने का नाम नहीं है. जिंदगी का कोई मकसद भी होना चाहिए. सही कहा आपने. वैसे कितनी समझदार बीवी है ना मेरी. अब बातें नहीं बनाए और गाड़ी चला. और हाँ बात सुनो, रात में घर जल्दी आ जाएगा प्लीज. अच्छा जी.
لگتا ہے رات کو فلم نہیں دیکھی. میں نے کہا نا میں ایسی ویسی فلمیں نہیں دیکھتا, اور پلیز مجھے دور رکھو ان چیزوں سے. یار غصہ مت کرو, اور میرے کہنے پہ ایک بار وہ فلم دیکھ لو. فار یور کائنڈ انفارمیشن میں نے وہ سی ڈی کچرے میں پھینک دی ہے, اور پلیز مجھے اٹھانے کی کوشش مت کرو شانی. لیٹ می لیو مائی لائف. چلو کوئی بات نہیں. یہ بتاؤ ابھی گھر پر ہو؟ نہیں. کیوں؟ ٹھیک ہے, میں کام کرتا ہوں کہ سی ڈی کی ایک کاپی تمہارے گھر بھجوا دیتا ہوں. تم رات کو فری ہو کر آرام سے دیکھنا. تم فکر مت کرو, میں نے اس سی ڈی کی بہت سی کاپیز بنا لی تھی. مجھے ڈر تھا کہیں اتنی قیمتی فلم ڈیلیٹ ہی نہ ہو جائے. آخر اس سی ڈی میں کیا ہے شانی؟ کیا بکواس ہے یہ سب؟ دیکھو حارث, ایک بار, بس ایک بار میرے کہنے پہ وہ فلم دیکھ لو. اس کے بعد بھلے مجھ سے کبھی مت ملنا, لیکن پلیز آج رات وہ فلم ضرور دیکھنا. میں سی ڈی تمہارے گھر ڈراپ کروا دوں گا. اوکے بائے. ہیلو, آ رہا ہوں یار, آئی ایم جسٹ کمنگ. کیا مصیبت ہے؟ ہر طرف سے مجھے کیوں پریشرائز کیا جا رہا ہے؟ آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو گیٹ ریڈ آف دیز ٹاکسک پیپل فرام مائی لائف. تو حارب, کیسی لگی ڈیڈ کی ہاؤسنگ اسکیم؟ بہت اچھی. دیکھ لو, اب ہم دونوں کو اس پروجیکٹ میں کام کرنا ہے. ہاں, آئی ایم سپر ایکسائٹیڈ فار دس. اچھا ایک کام کرو, یہاں سے آگے سے ہاں لیفٹ کر لو. بس 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 بس, چلو لیٹس گو انسائیڈ. یار مجھے دیر ہو رہی ہے, مجھے جانا ہے. نو وے, یہی تو سرپرائز ہے. چلو. کیا سرپرائز ہے یار؟ ادھر بیٹھے بیٹھے بتا دو, مجھے دیر ہو رہی ہے. بتاتی ہوں حارث, چلو چلو پھر نکلو. تو حارث, کیسا لگا تمہیں یہ بنگلو؟ اچھا ہے, ویری کریٹو. ایگزیکٹلی. اور جانتے ہو یہ بنگلو کس کے لیے کنسٹرکٹ کیا جا رہا ہے؟ کس کے لیے؟ اینی گیسز؟ بن رہا ہوگا تمہارے لیے. اب چلیں. صرف میرے لیے نہیں, میرے اور تمہارے لیے. ہاں. کیوں, کیسا لگا سرپرائز؟ ہاں, یہ بنگلو ڈیڈ کی طرف سے میرا اور تمہارا ویڈنگ گفٹ ہوگا. ہم دونوں یہی شفٹ ہو جائیں گے. اندر پول کتنا اچھا تھا نا. ایک بات کہوں امبر, اس بنگلے کی جگہ نا 20-25 مکانات بن سکتے تھے جو مڈل کلاس لوگوں کے لیے افورڈیبل ہوتے, مگر ہم ایسا کیوں سوچیں گے؟ ہمیں تو بس اپنا سوچنا ہے, ہم کوئی سوشل ورکر تھوڑی ہیں. What the hell حارث, ڈیڈ نے اتنی محبت سے ہم لوگ کے لیے بنگلو تیار کروایا ہے. You are so thankless. میں نے ان سے نہیں کہا تھا کہ مجھے ایسا بنگلو چاہیے. So what's the point of being thankful or thankless? حارث پلیز, میرا موڈ اور مزید خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. Let's go.
Yes. Thank you. I'm already getting late. आरिफ साहब, ये शानी साहब ने आपके लिए दिए। ठीक है, आप जाएं। एक बार, बस एक बार मेरे कहने पे वो फिल्म देख लो, उसके बाद भले मुझसे कभी मत मिलना, लेकिन प्लीज़ आज रात वो फिल्म ज़रूर देखना। आरिफ, कहाँ थे बेटे सारा दिन? बस मामा, यूनिवर्सिटी और पेपर्स, बस अंबर मुझे अपने साथ साइड पे ले गई थी। कैसा रहा आज का दिन फिर तुम्हारा? कैसी लगी सोसाइटी? अच्छी है ना? जी, अच्छी है। क्या हुआ, सब ठीक है ना? जी मामा, जिनके साथ आप कंफर्टेबल ना हो ना, उनकी कंपनी आपको थका देती है। भाभी, आप बताएं, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाबा और जुनैद भाई नजर नहीं आ रहे। जमान अंकल के साथ उनकी कोई मीटिंग थी, इसलिए अभी तक ऑफिस से नहीं आए। एक तो जमान साहब और उनकी नौकरी, मैं तो ये सब नहीं कर सकता। जाने बाबा और जुनैद भाई कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं उन्हें, गॉड नोस। खाना खाया? मैं तुम्हारे लिए खाना लगवाती हूँ। हाय, ईमान कैसी है? ईमान बिल्कुल ठीक है और आपका पूछती रहती है। आप चले ना किसी दिन मेरे साथ। हाँ जरूर, तुम अब जब भी जाओ मुझे साथ लेके चलना। जाना तो मुझे अभी भी है, ईमान मेरा इंतजार कर रही होगी। अगर आपने चलना है तो मेरे साथ चलें। अभी तो रात बहुत हो गई, मैं कभी दिन के वक्त तुम्हारे साथ चलूंगी। चलें, जैसे आपको मुनासिब लगे। अभी तो मैं भी बहुत थक गया हूँ, मैं भी देखता हूँ कि जाऊं या ना। और वो जो ईमान तुम्हारा उधर इंतजार कर रही है, उससे एक्सक्यूज कर लूंगा। भाभी वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है, सच पूछें तो सुकून है मेरी जिंदगी का। अच्छी बात है, हमेशा खुश रहो तुम दोनों। गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो। हारिब, मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ, कब आएंगे आप? यार मैं बहुत थक गया हूँ और कल मेरा पेपर भी है, लेकिन अगर तुम इंतजार कर रही हो तो। नहीं 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 हारिब, आप थके हुए हैं ना, कोई बात नहीं। एक मिनट, कभी तुम जिद भी कर लिया करो। कैसी जिद? जैसे कि मैं कुछ नहीं जानती, आपको आना है और अभी इसी वक्त आना है।
अच्छा, और अगर मैं ऐसे करूँगी तो आपको अच्छा लगेगा? हाँ, कभी कभी तो अच्छा लगेगा। ओके, तो ठीक है फिर, मैं कुछ नहीं जानती, आपको अभी और इसी वक्त मेरे पास आना पड़ेगा, नो एक्सक्यूजेस। हाय, इतने प्यार से बुलाओगी तो मैं वाकई आ जाऊंगा। मैं जरा फ्रेश हो जाऊं, तुम खाना खा लो, मैं आता हूँ थोड़ी देर तक। नहीं, मुझे भी भूख नहीं है, आप आ जाएं फिर हम साथ खाएंगे, ठीक है? अच्छा चलो, मैं 1 घंटे तक आ रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। ऐसे ईमान, तुम किसी मॉडल से कम नहीं हो।